Pored fizičkog neprijatelja, koji nas čeka sa one strane Save, jedva čeka da pređe granicu Vojne Krajine, imamo i druge neprijatelje koje ne možemo tako lako videti, ali ih i tekako možemo osetiti. Za Drekavca, Serpenu, pa čak i za Karakondžulu i Aleba imamo fantastično rešenje. Beli luk, ruzmarin, bosiljak, žalfija. I srce od divljeg vepra. Naravno. Slučaj je tako uredio da Kupinovo postane centralno mesto nacionalne istorijske pozornice krajem 15. i početkom 16. veka. Upravo ovde, a u to vreme, despoti iz kuće Brankovića neguju i razvijaju trgovinu, duhovnost i umetnost. U tom periodu nastaju obrisi savremene domaće kuhinje, jedinstveni spoj otomanskog istoka i hrišćanskog zapada, kao dokaz da su se carstva i njihovi podanici susretali i komunicirali, a ne samo ratovali. Baš tu, kod nas, u Kupinovu. Uvek su me fascinirali načini koje su ljudi od vajkada iznalazili da sebi život učine podnošljivijim, lakšim, lepšim, zanimljivijim. Pa nekad je to bila za neke ljude religija, za neke običaji, magija, rituali i slično. Ovo sada što si zapalio ima pre svega, da kažemo, medicinske svrhe, a ne magijske. Da, iako možda liči na ritual, možda to u neku ruku i jeste, ali svakako da ima i primenu praktično. Žalfija, pored načina na koji je inače upotrebljavamo kao začin ili kao čaj koji je veoma lekovit i veoma blagotvoran, njen dim je izuzetno jak antiseptik. Tako da ovo meso koje ćemo da odimimo dimom žalfije će moći da stoji nešto duže nego da to nismo uradili. Veoma je blagotvorna za upotrebe u zatvorenim prostorijama, dakle za dezinfekciju prostora, ali i nas samih. Dobro, a pored žalfije ovde je i bosiljak, ruzmarin, beli luk. Biljke koje iza sebe imaju jako bogate i velike priče o nekim metafizičkim, kako bi danas rekli, možda magijskim svojstvima. Veoma lekovite, veoma mirisne, veoma ukusne i korišćene za širok spektar pravljenja napitaka, lekova, ali naravno i začina u kuhinji. Sada ćemo i tamjanom dezinfikovati prostor i ove namirnice. I nas same. I nas same, svakako. I nas same, hvala. Uzmi malo dima. Zamislite koliko je moćna kombinacija ova dva dima. Dim žalfije, pa posle dim tamjana. Mikroorganizmi umiru. Dim žalfije, dim tamjana, bosiljak, ruzmarin, beli luk, a pored toga i 2 srca divljeg vepra. 2 srca divljeg vepra. Da, divlji vepar kao gospodar ovih šuma, najjača životinja koja živi ovde. Na neki način gospodari i njihovi vitezovi su želeli da preuzmu
neke od njihovih karakteristika. To sam čula. Znači, ako despot pojede srce divljeg vepra, neke od karakteristika, i to one najbolje divljeg vepra, unosi u sebe, da tako kažem. Tako je. Zamisli večeru pred neku važnu bitku ili pred neku dobro isplaniranu diverziju njega i njegovih husara koju je imao sa one strane Save, pojede srce divljeg vepra pripremljeno na ovaj način sa svim ovim mističnim biljem. Sjajno. Pobeda je naša. Svakako. Za sve slovenske narode i za sve narode koji su živeli okruženi prirodom, priroda je pre svega izazivala i strah, ali i poštovanje tih prirodnih sila, jer ih nismo dovoljno razumeli. I onda smo u nekim dešavanjima u prirodi pronalazili to što nas plaši. U stvari, neka dešavanja su nas plašila i samim tim su stvarala sliku nekog bića koje postoji u prirodi i koje izaziva strah kod ljudi. Dušanka, čini mi se da ljudi ne prave razliku između običaja, magije, rituala, tradicije, religije. Daj pojasni nam malo, ti se baviš time. Kada govorimo o tome što si nabrojala, mi govorimo o narodnoj religiji Srba. Ona čini jedan skup verovanja koji pripadaju religiji, mitologija i obredne prakse. Obredna praksa zapravo je ono što mi nazivamo magijom. Znači, to su neki postupci koje mi ponekad i svakodnevno koristimo ne bi li sebi nešto obezbedili ili sebe zaštitili. I to je ona dobra magija, što kažemo, ali postoji ona druga vrsta magije koju želimo da nanesemo neko zlo. Interesantna je mitologija gotovo svih naroda zato što ona pravi jednu ravnotežu, jedan balans. Ja mislim da kada bi se popisala sva pozitivna i negativna bića jedne mitologije, dala bi se jedna ravnoteža. Za ove krajeve interesantno je da se verovalo da ale donose gromogradne oblake, da izazivaju oluje, a da zmajevi brane stanovništvo od toga. Tako da na jednoj strani imamo ale, a na drugoj strani imamo zmajeve. Za ove krajeve interesantno je i uopšte u našoj narodnoj tradiciji pojava jednog mitskog bića koje pripada demonima šume, a to su zapravo prirodnim demonima, nastanjuju i šume i vodene površine, a to su vile. I vile su u stvari bili, njih su se i plašili i morali su budu jako pažljivi prema njima da ne povrede njihovu sujetu. One su bile najlepše, najlepše su pevale, svi znamo onu narodnu pesmu u kojoj vila povredi Miloša Obilića jer je kroz šumu lepše peva od nje. Ali ona toliko dobra da ona njega posle toga izleči lekovitim biljkama, pošto su one bile i vidarice i poznavale su lekovita svojstva biljaka i okruženja u kome su živele. Interesantno je da objašnjenje u ovim krajevima graničarskim kako su se rađale vile. Vile su se rađale na drvetu iz pupoljka u rano proleće i to u samo jednom trenutku kada pada kiša i sija sunce. I danas se može čuti kako deca kažu rađaju se vile. I to je taj trenutak kada se u ovim krajevima rađaju vile na drvetu.
to divno izgleda. Naši despoti su, pretpostavljam, često jeli ovako nešto. Despot Đurađ Branković, Zmaj Ognjeni Vuk, despot Jovan Branković su dobar deo svog života proveli na bojnim poljima i pretpostavljam da su pre odlaska u boj jeli baš ovako nešto. Šta mislite vi? Pa može se zamisliti u tom kasnom srednjem veku da su moćni ratnici kakvi su bili despoti sremski sigurno konzumirali ovako kaloričnu hranu, a posebno ovako dragocene delove jedne ulovljene životinje kakva je divlji vepar. A posebno je interesantno korišćenje ovog bilja koje ima dugu tradiciju upotrebe kod slovenskih naroda kako u hrani i u svakodnevnom životu, a i može se povezati sa verovanjem u magijska svojstva biljaka. Neka od tih smo zadržali do danas, posebno korišćenje belog luka, koga koristimo ne samo u ishrani, nego ga koristimo i kao jednu zaštitnu biljku, tako što upletemo u venac i onda stvorimo jedan magični krug koji ne dozvoljava da nas zle sile ometaju u svakodnevnom životu i prosto koji nas nas štiti od veštica. Veruješ li ti u veštice? Da li ja verujem u veštice? U ovakvoj ekipi? Mislim da sam zaštićen potpuno. Veprovo srce. Veprovo srce ćemo iseći na krupne komade, posolit ćemo ga, stavit ćemo ga na zagrejanu svinjsku mast, začinit ćemo ga bosiljkom i belim lukom.